हेलो बंधुगुलो वेलकाम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो एंजिल चाबाय तो खुशी बाय लागान अबाय देवरब लगसी बाहरनी हायसिना आखली बरंग बरंग बेरांग बेरांग के थाके। तो আমরা योगा করব জন্য আহিছি এলার বিকাল টাইম 5টা লাগান 6টা পর্যন্ত করে। তো আজকে ফার্স্ট আহিছে মই আর ই দিদিরা নতুন আহিছে কেমনি তো গুজরাট লালে হয় হিন্দিও ভালাকে না জানে তাই লাল অল্প পাওয়া লাগছে। তো মই আপনাকে এঞ্জেলা নাসা কি করে না করে দেখুন। इसका बीपी है ना आप भी कुछ बना रहे हो ना एक प्रणाम सबसे पहले शुरू होता है आनंद ये आपका क्या आपका जो आपका श्वास चा फोन करी बहिसे और जिनका पाई ब्लॉग बनावला चाहिए था गाइस ब्लॉग और कि बनाबो चकिंका के घुरिया 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 बनाव लगसे मन लगे देखे नहीं कैसा कुमाय हाथ कुमाय ठेंग कुमाय कान भला के ना देखिए तेले ब्लॉग बनाई ले इनका। तो आमरे भाई स्टार्ट करसे करबा जने तो सेठाक एंजिला ब्लॉग बनानी रे तो मैं नाहिबो भाबसे परे आज के फार्स्ट टाइम करिए भाला लागसिला मैं डेली आहिबो कइम मोना बंदुक लगे। तो बोले हो एग्जाम हो रही इस टाइम नहीं और ट्यूशन जाए तो 1 घंटा तो हुए जाएगा मोला हो शेष हो के ओला हो छुट्टी हो तो मैं घर बाजी आराम से होगे खाबा टाबा दिया বই পড়াবো हो पाबो। तो उधर जने मैं योगा दिनी हाइबो एंजेल के निया तो बाबू के ट्यूशन पाठाई दिबो आगे और কি কয় হে 5টা লাগান 6টা বাজি পর্যন্ত 6 বাজি পর্যন্ত তো ওদের জন্য মানে আহিব ডেলি করব ভালো লাগে তো নিজের শরীর ভালো থাকে जिनके हाथ ठेंग বিষ মাথা বিষ ওদের জন্য বা হিকাই আমলা দাদা। তো সেঠাক আপনি গিলা মোলা ভিডিও গুলোকে লাইক কর শেয়ার কর আর যে सब्सक्राइब नहीं करे ওরা করি দি আর কিংকা লাগে কমেন্ট के জানাই দি তারহে মই জানবো আপনাদেরকে ভালো লাগে না লাগে মই যত পাই আপনাদেরকে মানে নতুন নতুন ভিডিও চাওয়াকে আপলোড করিব। তো আমলা কেম ভিতরনি কি হয় নহয় ওগুলা দেখাব চেষ্টা করিব মই। তো আপনাদেরকে মগে সাপোর্ট কর আর সাবস্ক্রাইব করি দি লাইক কর আর কিংকা লাগে কমেন্ট के জানাই দি মই ভালাকে তো এত কথা কোয়াটো না জানে তাও মই চেষ্টা কই আপনাদেরকে বুঝাবো জানে। তো আমরা কি করে না করে ওদের জন্য তো এনজিলো এলাও পর্যন্ত ব্লগ বানাই রয়েছে তো এবার মই চোখ বন্ধকে কি কয় কিংকাবাকে নাম কয় মই মনত নিকে বাস जिनका दादा হয় ওবাই স্টেট নি শিকাব লাগছে আগবাই ওঙ্কাই আমরা শিকিব লাগছে। তো আমরা ইদানি শেষ হলেগা তো আমরা घर बाई जाबो। तो एबार जूता पिनी दे बाबूगे मोला लोगरा और एबार एंजिल खरा के की करे एबार আমরা এলাও जाबो। तो एबार सा की सुंदर लागे ना तो इधर घास है चापाती बागान निसना लागे तो इधर घास है तो আমরা বাস নিয়ে উঠিব না বাস ড্রাইভাররা কিবো করে গল্পকে আসে ওদের জন্য আমরা নামলে। तो एंजिल बाई बेराय बेराय जावा लगसी बांदर के साइड बाय बांदर बाखार तो मैं वीडियो एडिटे शेष करे बाय।